Nungbo bui haino slim tei fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamuno wan shugui tong. Buri rokni bagai simi Harodon Songawa Phyokjaka Living Fitness Gym Center. Mungsa kebek mungkurei phi kisa bano gym khlainani bebak shep rijak. Nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar bai yakagei sago fitness tubui phadi. Haike tei tamuno nasingei wan shugui tong. Harodon Songo Living Fitness Gym Center ni ladies gym trainer by Phai Malai Buskangni Shalo Nungbo Slim Te Fit Ungdi. Oi, pasti yang. Bortolani sini Simalung sini Bubagra rokni Simalung Moraja Bibi ko Sormani ko Bahadur ni Simalung tini belai khen owana ma singsatai manam snam bai klaijak bokoso sini muku klaijak ekdom sak nang jagya ser jagya ke klai tong tamni bagai omu haing tong saimen ya semano bohain obono poriskar khlai tabuk Moraja
society welfare ni ngi semano boro bukharo gai kelang thangmani fiaba abu kharo baheno tini kaisabano thanglia sabo phuisai de talang bai ka saimania sini tipra sarok sang malai belai kano khana ngo kha khamo hai pana sini yago phan kri aboni bagai obono tui je thungkrung thung tonglai ro baheno naikolia cheria ngai sini je tabuk sini bubagra je tongi boro tu khabai koyo je sini street kumoro no sung sari narangani bagai chaitu lainani nango hai ni tini hai na hai teisa odago পরিষ্কার খাইনানি হিনি ফাইজাক এমবিবি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাই মহারাজা বীর বিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বরংনি উদ্যোগে তিনি ও জায়গা পরিষ্কার খাই দं जों साइमानो महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयार सोसाइटिनि खरकसा तांफांजुक सिनि बुकुक कोनो कथेज थानि सोंनायनाय बरं जे उद्योग नामानि सेमानो बाहायनो जों फाइजाक जों बुखांरो बकाया बियाबा बुखांरो कासिबानो फेरिखा मो किया बुखांरो तामो केबो फुइसे दे तलांखाना तामो बागि कासिबानो फेरि तामयान सुना कुला जतनो खुया खरो बुखांरो सेमानो कायमानि खाखायो जेतु सेमानो जोंनि मास काइसे प्राय लामा हकमा परे फाइमाबो परिष्कार तारमाने बुखां बुइसुसेनो तलांखाना होनाय खाखायो तो मास काइसानि बिसिंखौ बुखां मटामटि तरो दंफांगाय तर खामु आबोनो फुसेनो तलां होनाय खाखायो आं तो तिनी जों जेटा चेंलायमानि सामु तिनी या आनसे चिनसे सिगां गोबां बरक न चेंजा तो बरक न बेले पाइफ्लाया हामबाय मारुओ तो बरक जे जागा याकार कलांमानि सामुन न जों तिनी स्टार्ट खायो तो अरक गोबां मथारक तो माने गोबां एनजिओ तो फाइजाक न हायफोना बरक सागा जे जों एनजिओ होनो सिनि मुंग्रोना मुचुं जायगा जों फार्स्ट अफ अल तिब्रासा जों दफानि बागै सामु गाङो तो जों दफानि फाइथिन सिनि मुंग्रोना मुचुं होनो तो अरक जतन फाइनाय जतन सिनि बिखं बारा जों तिब्रासा दफा मामन फाइमान जाखायो तो गोबां फाइमान जाफायनाय रनो आं या जों जतन एक न जेहेतु तखन हाकाइफोर जा हामबाय मारु दा जतन न आबोनि बादे गोबां जेमन तिनि और एमने खर्च तो गोबां दङ कयटा लेबारबो दङ तिंगा आबोन बादे चाना नंगन व्यवस्था दङ टिफिननि व्यवस्था रखलाय रखा सिने जों साइनिया फानो जेहेतु निजिनि या फलो गरे माबा खत्रिय समाजनि प्रेसिडेन्ट हा गेते गायसा गायतेला मुरानि प्रफेसर पुजारी आबो गायसा बायनि याक्ति रहनबा गोबां बेले पाइफेरा हमबाय मारुओ ताई सानामु चंगो जारा ताफानो आचुगि नाय सिमिं दं गोबां बेले सानामु चंगो जे अबंखा आनिनि सामुंया ना आनि मुं खुजांनानि बागै सामुंगबो अबंखा चिनि तिब्रा दफानि मुकुमु बाहायके हिमालय जे कोनो जागा बाय चान्स सापोज फ्रम दि जुतो तांलाय खा गोबां स्टेट मिलुवै किन्तु जखनते ओ स्टेटनि बड़ खरकसा थैक्या हिगे आफ्रोबिनि मुं थाया पुइला बा बबो पार्टी खायहैनाय फाया पुइलानो बिनि सिनि मुं फायो बखरसा तिब्रासा थैयो हनै आफ्रो जों सावो जे चिनि तिब्रासा थैयो हनै बखाव मारखैनो नांगौ चिनि हिमानि जा कम कग्या आर जखनते नरक स्कुल कलेज बा जब एप्लाइ खायो कुटा दङ आरो जेनेरेल निनि एसटी निनि उनको हनै गोबां कुटा दङ आ कुटाव जों किन्तु 19टा दफा जों एसटी कुटाव फर्म फिलआप माखाय माने टिक माखाय तार माने तामो जों जतन तिब्रासा आरो किन्तु 19टा दफा हनै रम जायगा बा नों रियां नों देब्रमा नों जमातिया नों तामहाय नों अबहाय त्रिपुरा हनै सब जायगा किन्तु आरो जतन जों तिब्रासा हनैसे सिजागो जार कारणे एसटी कुटा जार कारणे अ त्रिपुरा हा तिब्रासा हनै सिनिजागो किन्तु चिनि बररक ताफोन बाक्सा सावो जे ताक बरकनि बादे जे कुनु रि कानखा सापोज समदि आलादा रिकोनाय रिकुतु कानफोन से चिनि ताक बरक कान्या हनै तारमाने तामबा ताक बरक कान माना चिन तिब्रासा सिनि जागो बिशेष खाय चिनि रिसा आमो हायनो अमुकुमबो चिनि सिनि मुं कायसा अमनो रम नारांना नांगौ अबो चिनि मुकुमो जों थैबाय पाइबो चिनि उनको चिनसे सिगां थैबायबो अमुकुमु दंनाय जों अ हा रांसा हा दंसा अमुकुमु दंनाय जा कारणे अमुकुमुनो जों सिगां रमिना रांना नांगौ लेखा नांबानि को मसागा ताबु बसकारने नाहार मुंतामो अबनो जे सिमालुं सिनि बुबाग्रा बीर बिक्रम सिनि महाराज पाइथाक महाराज जे आसुक जरातै माने सिनि दफानि बागै सोसाइटि माने जतनिसले राजानि बिसिङाव राजा जतनिसे बर मानजाक बिनि लाइबु मासुजाक ब सामुं बिनि मुकुमु हुकुमु ताव बाहायनो गोथां दङ सिनि निर्महल एमबीबी कलेज आरो पुरिनि गोबां मा बर हा बिनि मुकुमु ताव एरकि बंखा बनो आमहाय जरावा आ जरावा ब आसुक काहाम वान सुमु वान
wan suglaka sini ha do khani bagi fiaba bini mukumu tabu bo haino bini simalung tangjaya mane oma heje bolong lai ma tongmani mane o jaga je sini borok sung tiprasa ngai je maya nangmani sung bugui meya sini lai bo mano sung to mane saijungni to phan kri abon dol khe to dol ke se phan to phan khai dol maksa mili lai je phan khai tabuk sung o simalung no norong ni je society tabuk je chai tu gui tong mano to bele bele ka hamai meya ko do no ga amoni ba tabu tamong na habong mane bus kang tam khai lai ke sa tam khai lai na planning wan chui to jo buwa gara no o simalung to narang nai no narang mani bai narang jang mo thia bang tam khai ke immediately bos hamnak rom ka sa ko obone bagai jeng kobama NGO bai malai kha angoro sanam chung NGO siminya जों टिप्रासा जत मिलि थांहिथाय तिनि अ जागायाव अ बलंगा परिष्कार खायगा जों जुदि जत टिप्रासा कुइला तिनि सिनि मुंजों टिप्रासा हने वान सुदि सामु खायगांखा आं खाखायो टिप्राहानो जों सिलाय मानानो हनै किन्तु तागो चिन बरक ताम नुजा को गोबां मानो जे अ वान सुमु खाया बतो आं खा सानामु जों जतनो फायदि आर अ सिमलांनि बागै जों बिसकांनि लामाव सामु गतर तांना नाय दङ आबो पुरा सबाय तो सासुगला तब सानामु जों जे एमने बो आनी जेटा साइमामा मते आनी खुंजो कक सपाइजा जे त्रिपुरा हास्टे हिमिनिया हास्टे वो जे कोनो जागा जुदि 100 बছর রানিং खचामन खांकाय रांचा खा ओबो हाय मुकमु नारकमाना मतो जागानो सेंट्रल गवर्नमेंट नि होइते 1 कोटी खाय बছর रां जागो खनाय ngai tabu त्रिपुरा हावो सकपायो ना सकपाया आबन्तो जासाय खायनेचे तांखाय सानामु चंगो त्रिपुरा हावो 7टा जागा दंगो आ जागानि बिसिङाव फार्स्ट अफ अल नोंखा चिनि उज्जैन प्यालेस जेटा काबु स्टेट मिउजियाम खालायसिरगा आबन परे दंगो अ सिमलां आबन परे दंगो कसबा कालीबारि उदयपुर मातिपुरसरी एंगे निर्महल यां खयरपुरनि खारची पूजा ताइ दंगो उनकोटी 7टा जागानि बिसिङ नरक जत जागानो बेरायनाय खाना 6टा जागा एमन जागाखै बेरायनानै टुरिजम प्लेस रजा किन्तु अ मेन सिमलां जेटा टाउन एरियाव दं अबनो खाय खस खलाया किन्तु अमो 2 नाम्बार खलायजा तामनि बागै अमो खलायजा यांना खलायनाय अब मा खलायनाय अबन बागै सरकारनि थाने जों एप्लिकेशन दोनाय जत मिलिउय आबन बागै फायनाय जराव चिनि बागै सानमु कतर चिन बागै सामु कतर ताबु आं साव जतन यागमय बयहरजागो जतन जों त्रिपुरासा अब तिनि जुदि सक्सेस जों खांगाय अ खना देबमाबो अ सोसाइटी हिने कोनो दिनो हनजागे आं हनजांनाबो मुसुंगिया पुइलानो जों त्रिपुरासा जाते बुइबाय साजाना मतो जे त्रिपुरा हावो जेहेतु त्रिपुरासा दंगो अ त्रिपुरासारो बंनि मुकुमुनो सानै बरकिनि रांसा खायगे जों सारै किसायना रकमान खा आमो साजांनानै मुजुगो आर अबनो जेसकापनो खलायनाय म्युजियाम बा टुरिजम प्लेस खलायनानै बागै जों सीएम नि थानि रगो एप्लिकेशन नाय चिनोबन बागै खानाफुनि रगो मिटिं दंगो तबमा एनजीओ बाय तो अबनि लगी लगी आं जतनो सानामु जोंगो कायसा जों कायसा बाय ताम खायनाय हिने टाउन सुबदि बगनो दंगो जे वाटि थपसा बाय जों समुद्र उंगुइ मानो समुद्र स्राम मानो हने आ टाइम न चिनि अब ताबु नों खरकसा आं खरकसा फना खरकसा दना खरकसा नि परेसे अब दुइतर नाय बेले बेले केनो हामबाय केसिनि बुखुक जुक्सिनि मेम न जों नुगुइमानो जों जतनो साइमानो सिनि जे मुकुमु तंमानि सिनि लाइबुमा तंमानि सिनि रांचा त्रिपुरा हावा ताबुबो कथां दंखो फियाबाव चेर जायगा खलाय दङ बेलायखनो लामा रका बुइ ओ जागा अकुपाय खलाय तंमाय के ओ जागा जे बाजारनि बर रखनो नतन साइमानो बर्तलावो ओ जागा एकदम बानाम सनाम अरवा जरा कासो सुवा रखाबि तंमानि फियाबा दाम गेट दं खाथिक न खायफानो ओ जागा एकदम बलं दङ केबो खायनाय गरि बुखारो खायरमानि गहायना साबो फुजे लांफा साइमानि ओ जागा टुरिजम प्लेस एबा केबा कोनो एनजीओ बा केबनो अबहाय माने वेलफेयार सोसाइटि रनखनो दायित्व रोजा खांखौ नायनो खायसा नायजांनाय ओंगै दं अबहाय न जों जतनो सिनि हास्टे त्रिपुरानि जे नायदंनाय जे सि फोरों रं सिनाय बुजिनाय बुद्धिजीबि होनजांनाय रं बर'नो वानसना नांगौ चुबानानै नांगौ बुसकाङाव फाय जे खाय तंनाय रं बाहायनो बुसकाङाव फाय सुबा खांके साइसन खांके बुद्धि खांके खागनायो बुसकाङनि सालो सिनो मुकुमु गोथां थरबै थांनानै बेलाय बेलाय खाना हामबाय रांचानि ते बौसनो कमिटि बेनाय तंनाय रं हायनो हैतिगा सापाननानै बिसुंथिसन खालायफिनाय मुलुगा हामबाय Go party, hum, play some.
Norok nugiman khana obono sini hasteni jottoni silaiput rajani bisungo raja bubagra belai kheno mungganang sini Maharaja Bir Bikram Kishore Manikko sudu sini haste simia hayong ha kotorobo bini mungzak phiaba bo tini khalai dong o thayo iko obono bini thai obono bini simalang sujotono nugimano obono bini simalang obono bini thai phiaba serja yani bagi bini oro bolong ni khalai dong kha busuk wana masingsa busukhe mane wana masingsa ngai dong sung khorsa ni borok sung nugo baksa rang busa ganang rok borongni no gana o bini buma eba bin bukharok ni sung o mahai smuti shoot rok tangir mani phiaba sini bubagra o hani malik positini sagnang jagya ser jagya ki ko hake klai dong obo sabni bagai tamni bagai o mahai ki ser jagya kana wansuna ibeni rangsani daputai bukso bini boto takuk bukuk tongo seng joto tipra sarok joto no tongo phiaba seng tamangai om hake tini sini bubagra Bir Bikram Kishore Manikko om hake klai tongan mangka rangsani daputai buksong noro joto no wansuk di sikreng borro joto no pogoi thangnani ko ya khanangnani nango seng bahai sini mukumu sini hani bagai sini dofani bagai samung tangai thangnai mukumu kalangnai rongni bagai wansugui man seng khorsa no bahai ke respect ranane nang seng bahai ke subalai man obo joto no wansung lainai nango rangsani dakuro bukuro ale belekeno kha khamjak belekeno kha khamu iko bini obo no bini simal khoroksa bubagra je borok khoroksa asuk sini dofani bagai samung tanglangka soba khailangka bini bo azora o seng joto no saimano airport rok bo samlangka MEB college samlangka nirmohol samlangka omhai kabang mai school rok thai rok bo samjak tai sini bagai sinti prasa rok khasia ko azora bo bisini sisamung khri ko ni bo wansugoi wanamang cinta nangai bo azora bo forest x namik langai thangka waini stamka haingi se tabsu jora tifano sang edisio ba heno hatani borrok asak hap mansugyaku haifano se thengkreng rok ni thengjagai tabu kabang ma borok ma hapjak nor joton saimano haye ke sang ha ganangi no sung tini bojagao tongke se tongi tongana nor joton saimano nor joton sior ramsane tabu te busong khanangani nango subalainani nango thanjangnani nango nor ni hamsak mung suba mung belai kana nangai tongo ramsane tabu te busong nai di ko sin bubagrani thai ये को पिया हाल हो गया सेक्रेटरी क्या सेक्रेटरी क्या है कोई बुखार नहीं दे बोलो
সবাইকে নমস্কার। তো আজকে আমরা এখানে আবার মিলিত হলাম। এটা হলো আমাদের সবাই জানার কথা, যারা ত্রিপুরার নাগরিক নিজেকে মনে করেন। এটা আমাদের ত্রিপুরার রাজাদের রাজবংশের মহাশ্মশান। আজকে এক দাগে আপনারা সবাই দেখতে পাবেন যে এখানে অনেক জায়গার থেকে অনেকজন লোক এসছে। তো এটার জন্য আমি অনেক খুশি, কিন্তু চেয়েছিলাম আরও এটার মধ্যে জাতি ভেদাভেদ না করে সবার আসার জন্য আশা করেছিলাম। এসছে কয়েকজন, তো আরও আশা করেছিলাম, যেহেতু সবারই জানা আছে ওনারা ছিলেন এই ত্রিপুরার রাজা, তার জন্য আজকে আমরা এখানে রাজ্যের বাস করতে পারছি। তো আমি বলতে চাই এটা নট আমাদের ত্রিপুরার রাজ পরিবারের মহাশ্মশান।